Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga foli be Facebook mo be la jeni. Komi ntumbe Facebook ko non tara video do ye. Imam Jane ani so be ka aga kuma kando tige katla ka clashe akono. Mais so ni Imam Jane anga jenku la men doni parce que fait no be video kono jamate mun famu surtout mo mun makala. Olu be nege video kono mais uta yoro famu. Ambetla ku yoro jeya u bela jelen inshallah. Wallahi billahi tallahi sherifu ni haidara jamu mamsani jamu foyi a sebeninte yoro si ka fo ko sherifu haidara jamu kapsani jamu ça n'existe pas. Tu ne verras jamais le jour de la résurrection ala ka kiyama keneka tunyaso kene mini ala taala ko danfo bejo meleka u bejo gina u bejo ambe bejo adamadem bela kulun wolele minu keto livru minu nato bara sebe minu nato wati minu adamado bo ka sebe utakata bla basculika wati mina maubena yere saratuka jamu kod manebe ala n'a même pas besoin de ça. Imam Jane ibika olahara kenemi yerefo odon dan fin jumɛn de bɛ se ka kuma ala fɛ lahara kɛnɛ kan ni shirifu mɔ tɛtɛ e k'o fɔ an ye tan a sabatilen don alakira ba ka kumakanw na k'a fɔ lahara don arijinɛ kɔnɔ funankɛw ka ɲɛmɔgɔya o bɛ shirifu ninnu mɔkɛ de bolo asan ni useyini o ye shirifu mɔkɛ ye o ma fɔ e mɔkɛ ma a ma fɔ ne mɔkɛ ma ko lahara funankɛw ka ɲɛmɔgɔya bi olu bolo o fɔra shirifu ninnu mɔkɛ de ma asan ni useyini bonya kuma caman fɔr'u ma a fɔra shirifu de mamuso ma an ba Fatima ko diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya bi ale de bolo wa arijinɛ kɔnɔ musow ka ɲɛmɔgɔya bi ale de bolo shirifu ninnu mɔkɛ o de ye arijinɛ cɛw ka ɲɛmɔgɔ ye wa u mamuso o de ye arijinɛ kɔnɔ musow fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ ye wa diɲɛ musow fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ don o fɔra e mamuso ma wa o fɔra ne mamuso ma wa cɛ a ye wajulu kɛ sa a ka adamadenw danbe to yen mais ne tɛ nin jaabi mini jaabi ni aw yɛrɛ karamɔgɔ dɔ ka kumakan ye. kuma la surunyana dɔrɔn. naam sirifu ahlul bayt. naam u kan ka bonya. naam ni ala kira ka bonya ye sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. wa silamɛ fɔlɔw sahabaw ni taabinaw bɛɛ kun bɛ o de kan. N kan dibilen don dɔɔni parce que an tun bɛ baara dɔ la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan an bɛ y'a lamɛn sisan Imam Jane ani cɛ ye mun fɔ ani so ye mun fɔ Imam Jane ka laɲini ye mun ye a ye kuma in faamu dɛ ko ɲagamilenba mun ɲagamilen don adamadenw ma o belebeleba de bɛ kuma in kɔnɔ mais aw tɛ se k'a faamu a fɔlɔ ye mun ye Imam Jane bɛ ka kuma sherifu mun kan ani so bɛ ka kuma sherifu mun kan kelen tɛ dɛ sherifu ninnu tɛ kelen ye voilà parce que so bɛ ka kuma sherifu mun kan o ko Al-Hasan wal Hussein ani Fatima ala kira bɔndɔw so bɛ ka kuma olu de kan olu bonya de kan a tilara ka an karamɔgɔkɛ bila la ko Dr Dukure Bashir Dukure o yɛrɛ fana bɛ ka kuma a yɛrɛ nana ni preuve ye k'a yira so yɛrɛ nana ni preuve ye k'a yira k'a fɔ ale kan tɛ sherifu wɛrɛ ma de ale kan bɛ ala la kira ka sherifu de ma ala la kira bɔndɔw yɛrɛ de ma sallallahu alaihi wasallam wa Imam Jane dun tɛ ka kuma ala kira bɔndɔw kan Imam Jane bɛ ka kuma sherifu jɔnw de kan k'a fɔ ko doma fisa dɔ ye o ye sherifu jɔnw de ye o yɛrɛ ne Musa qualité filɛ san Musa Mara ne bɛ se k'an yɛrɛ wele Musa Mara Sherif parce que sherifuya tɛ jamu ye y'a ye Musa Mara Haidara tɛ jamu ye ka wasu dɔ kɛ n yɛrɛ la dɔn a banna o ma haramu mais ne ka tila sisan ka taa n sigi n ka dugu la k'a fɔ ne ye sherifu de ye ka mɔgɔw ka nafolo dun ka mɔgɔw ka misiw n'u ka ɲɔgɔmɛ dun wa Imam Jane ka laɲini bɛ ne ɲɔgɔnna sherifu qualité de ma ne mun bɛ taa n sigi k'a fɔ ne ye sherifu de ye ne ye sherifu de ye ne ye ahlul bayti de ye ka mɔgɔw nɛgɛ Imam Jane kan bɛ o sherifu nasu de ma o de don ka ca Afrique yan mais so bɛ ka kuma ni mun ye so bɛ ka kuma ni ala kira bɔndɔw de ye k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ Imam Jane bɛ ka ala la kira bɔndɔw de lagosi ayi dɛ Imam Jane tɛ ala la kira bɔndɔw lagosi abadan a ma lagosi fana a t'u lagosi an b'u dɔn mɔgɔ minnu b'o kɛ a bɛ ka mɔgɔ kuma jɔnw de ma o ye de mɔgɔ minnu bɛ ka u danbe
jagoya dambe ka dala la kila la ko lu bora ciden yɛrɛ la kasɔrɔ ma bɔ la u bɛ mɔgɔw ka nafolo dunni o tɔgɔ ye a kan bɛ o sherifu de ma o la ni so ye nin fɔ san an ma bɔ ka nin jɛya mɔgɔ ye mɔgɔ b'a fɔ Janɛ bɛ ka bɔ ka sherifu ala kira bɔndɔw clash ayi a tɛ ka ala kira bɔndɔw clash dɛ a bɛ ka mɔgɔw de clash mun bɛ ka galon da u yɛrɛ la Imam Janɛ ala ka laɲini tɛ ka ala la kira bɔndɔw lagosi dɛ ala laɲini de ka mɔgɔ mun ma kalan ko a yiraw la k'a fɔ n'i ka mɛn ko sharif nin de don mais sherifu minɛ ala la kira bɔndɔw de an t'o lagosi dɛ Imam Janɛ fana m'o lagosi ka nin yɔrɔ jɛya aw ye dɔrɔn aw k'a faamu k'a fɔ so bɛ ka mun yira k'a fɔ i n'a fɔ Imam Janɛ bɛ ka ala la kira bɔndɔw de lagosi tiɲɛ tɛ dɛ a tɛ ka kira i ye kuma in lajɛ dɔrɔn a tɛ ka kira mɔdenw lagosi dɛ u yɛrɛ tɛ ka kuma sherifu kelen ma so bɛ k'a kɛ de i n'a fɔ kira bɔndɔw Al-Hasan Al-Husain Fatima ala Imam Janɛ tɛ k'o lagosi Imam Janɛ bɛ ka wadihu de kɛ mɔgɔw ye k'a yira k'a fɔ ne Musa ɲɔgɔnna walima Imam Janɛ k'a yɛrɛ kɛ sherifu ye sisan ka taa i sigi k'a fɔ k'ale bɔra ciden na wo sherifu su wo sherifu qualité wa kan b'olu de ma k'a fɔ ko olu sherifu de bɛ ka mɔgɔw ka nafolo dun walima olu de tɛ sherifu yɛrɛ ye i y'a faamu wa ne Musa n bɛ se k'a da n yɛrɛ la ko sherif i n'a fɔ o bɛ Afrique yan cogo min sɔsɔli bɛ Marɔkɛnw ka mansa bolonkɔnɔla la Muhammad Hansis Yamani mansa bonkɔnɔla la a bɛ yen fana u b'a fɔ ko ala kira bɔndɔ yɛrɛ de olu ye wa a yɔrɔw dɔndɔnnen don mais an fɛ yan silamɛya jɛɲɛ kama i b'a fɔ i yɛrɛ ma ko sherif basi t'a la haramu tɛ i b'a fɔ i yɛrɛ ma Haidara jamu tɛ o i bɛ dɔw fana kama karisa y'a jamu falen k'a kɛ Haidara ye karisa y'a jamu falen k'a kɛ sherifu ye o yɛrɛ nkalon de ye fɔlɔ ale de yɛrɛ tɛ fɛn dɔn ale yɛrɛ min bɛ k'o fɔ a tɛ fɛn dɔn parce que sherifuya k'a da i yɛrɛ la o silamɛya kanu dɔ de ye mais k'a fɔ de sisan e bɔra ciden de la o de ye nkalon ye sɔli ala Muhammad wa salam